जुलाई पहिलारू बदलिब देशर अपराध आईन। इंग्रेज माने जो दंड आईन प्रणयन करथिले ताहार अंत हेब। लागू हेब भारतीयों द्वारा प्रणीत नूतन अपराधिक आईन, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम। ए संपर्क में विशद भाव गणमाध्यम प्रतिनिधि कथा होइचंती अग्निशम और जरूरीकालीन सेवार महानिर्देशक सुधांशु षडंगी। से कहते समय अनुसार समाज में अनेक परिवर्तन आसी, तेणु देशर आईन व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक थिला। नूतन आईन रे मौलिक मानविक अधिकार अक्षुण्ण रखी अनेक नूतन धारा प्रणयन करा जायछि। अनेक सेक्शन को बाद दिया जायछि, अनेक नूतन सेक्शन जोड़ा जायछि। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता सीआरपीसी रे आगुरु थिला 484 टी धारा, बर्तमान सेटा बदली के हेगला 531। भारतीय न्याय संहिता बा इंडियन पिनल कोड सेथिरे थिला 511 टा, सेटा कमी गला हेछि 358 टा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बा बीएसए सेथिरे थिला 170 टी दफा, कमी कि हेला 167 दफा। नुआ आईन रे तदंत और न्याय प्रदान क्षेत्र में वैषयिक ज्ञान कौशलर प्रयोगर प्रावधान रही। विभिन्न मामलार समाधान पाई मध्य निर्दिष्ट समय निर्धारण करा जायछि। पूर्वरु थिबा व्यवस्था रे न्याय प्रदान रे विलंब हेउथिला, तारीख पर तारीख गड़ी चलीथिला। नुआ आईन रे मामलार तदंत और न्याय प्रदान पाई निर्दिष्ट समय निर्धारण करा जायछि, जद्वारा न्याय प्रदान प्रक्रिया त्वरान्वित होई परिबो बोली श्री षडंगी कहछन्ते। नुआ टेक्नोलोजी रो केमि व्यवहार करा जियो वैषयिक ज्ञान तदंत क्षेत्र रे, ट्रायल क्षेत्र रे ता विषय रे गुरुत्व दिया जायछि, जार सुफल निश्चय मिलिबो। द्वितीय क्षेत्रटी है अनेक जगार समय निर्धारण करा जायछि, जोटा ट्रायल को त्वरान्वित करिबो। अनेक समय रे केस गुड़ी को पड़ी रोतला कोर्ट रे, विचार हो पार नथला, बारंबार लोक एडजर्नमेंट नौथिले, तारीख पे तारीख चलुथला, सेगुड़ा को कमिबो। महिला कार्यक्षेत्र में यौन निर्यातना, शिशु और महिला चालाण, आतंकवाद, भिड़ हिंसा, एसिड आक्रमण समेत साइबर अपराध, बाली माफिया, पथर माफिया भली संगठित अपराध और छिनताई विरोध में नूतन आईन रे कठोर करा जायछि। महिला मान संक्रांत जो अपराध है सबुड़ा को गोटे जगह को अणाई एवं विशेषकर महिला मानक एवं शिशु मानकर ट्राफिकिंग जोटा गोटे आंतर्जातिक समस्या ताकू गुरुत्व देवार आवश्यकता थिला आगुरु, वर्तमान दिया जाइछि। अन्यान्य अपराध रे दंड गुड़ाक बढ़ा जाइछि, जोटा भल होइछि। मु भाबुछि ठीक भाव में आम कार्यकारी करि पारले न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होबो। छोट अपराध कले दोषी को दंड स्वरूप सेवा करबा पई आईन रे प्रावधान रहिछि। जेल बदल रे दोषी समाजर सेवा करिवे। केते गुडे दफारे सर्वनिम्न याटू तळुको कोड दे परिबन बोली 23 टा कहैछि। कम्युनिटी सर्विस 6 टा रे इंट्रोड्यूस होइछि। कम्युनिटी सर्विस आगरो नथिला। छोट छोट अपराध जे करिवो ताको त हम कहबा तू गोटे स्कूल रे पियन काम करिवो 3 मास पे, घंटा बाड़ी बुझाइकरी सकाळ जीवु संध्या बेले जीवु, एटा आरंभ करा हैछि। प्रथम करी गोटे मात्र 6 टा दफा पई करा गले मते एटा गोटे नुवा नियम। कौनसी अभियुक्त गिरफ हेले तांको पुलिस गिरफ्र कारण जणाइबाकू आईन रहिछि। अभियुक्तों कहवा अनुसार ए संपर्क में तांको संपर्कियों को मध्य सूचना देवार व्यवस्था रही, जहाँ आगरू नथिला। उपयुक्त अधिकारी अनुमति पड़ुनला बा जे अभियोग करछि ताको दबाव पड़ुनला। किंतु जने पुलिस अफसर हिसाब रे मोर धारणा जे साधारण लोकंकर जो असुविधा अछि, जो बड़ी पुलिस रो क्षमता को अपव्यवहार करी जाना ताना रे एफआईआर करबा, ताको डाकी की धमकेबा, एटा कम बोली कहछि। हाथकड़ी व्यवहार रे मध्य नूतन आईन रे परिवर्तन करा जायछि। छोट अपराध पई आउ हाथकड़ी व्यवहार करि परिबे नाही। जघन्य अपराध पई हाथकड़ी व्यवहार करबाकू आईन रे व्यवस्था रहिछि। अभियुक्तर अधिकार को मध्य नूतन आईन रे ध्यान दिया जायछि। अभियुक्त को तांकर मेडिकल परीक्षार रिपोर्ट देबाकू प्रावधान रहिछि। आउ गोटे जिंस आपण सुनथिबे यूज ऑफ हैंडकफ से विषय उठिछि, कारण सुप्रीम कोर्ट कहितला जे के हैंडकफ व्यवहार करा जाय परिबो नाही। एठारे परिवर्तन करा जाय। वर्तमान आईन रे कर दिया गला निर्दिष्ट अपराध पई
ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ ହେଇଛି ଯେମିତି ରେପ୍, ଆସିଡ୍ ଆଟାକ୍, ମର୍ଡର, ଟେରରିଜମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମାନେ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲାଗିକିରି ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମାଜରେ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଆପଣ ଭିଆଇପି କରି ନେଲେ କେମିତି ହେବ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରାଧ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସାଧାରଣ ଜଣେ କ'ଣ ପିଟାମରା ହେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇକି ନିଅ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମର୍ଡର କରିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ରେପ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଟେରରିଜମ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆଉ ପୁଲିସକୁ କୋର୍ଟର ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ। ନୂତନ ଆଇନରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏତଲା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ପଠାଇବେ। ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ଇମେଲ ଜରିଆରେ ସମନ ପଠାଯାଇପାରିବ। ସାକ୍ଷୀମାନେ ଅନଲାଇନରେ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ଦବା ସମନ କରିବାକୁ ଦବା ସେ ତା ପୁଣି ଦରମା ପାଉଛି, ସେ ଯିବ ବାପୁଜୀ ନଗର ଫେରିକି ଆସିବ ଶହୀଦ ନଗର ଥାନା, ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ତାର ଗଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିପାରିବେ ସମାନ, ସେଇଟା ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ପିଲା ନାହିଁ ଘରେ, ତା ବାପା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମାଆକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ସମାନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଜବତ ହେଲେ ଏବେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ହେଲା ସିଜରର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ। ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ସିଜର କରିବେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିବେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆପଣ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ସେ କାଗଜ ତିଆରି ହେଉଛି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଆଗରୁ ହଉଥିଲା କ'ଣ ସିଜରରେ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ପଡୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜବତ କରୁଥିଲା ଜିନିଷକୁ ସେ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ପରେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ ଲେଖା କି ପୋଲିସକୁ କହିଛି ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବି, ବା ହୁଏତ ସତରେ ପୋଲିସକୁ କ'ଣ ନା ଦେଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ବାହାରିଲା ବୋଲି କିଛି ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ବାହାରିଲା ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଲା? ତମ ଥାନାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲ, 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ତମର ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ତାକେ ଆଣିଲ ସାକ୍ଷୀ କରିଦେଲ, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଦେଲ, ଥାନାରେ ଅପରାଧ କଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା। ଶୁଣାଣି ସରିବା ପରେ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ଦେବାକୁ ଆଇନ ରହିଛି। ଏହା ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଜଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ସରିଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେଲା ଯେ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 30 days from the date of completion of arguments which may be extended to 45 days if the court wants to explain କାହିଁକି କରିବ। ଟ୍ରାଏଲ ସାରିଦେଲେ 2-4 ମାସ ରହିଗଲା, ଜଜମେଣ୍ଟ ବାହାରୁନି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କାଟି ଦିଆଗଲା। ତମେ ଯଦି ଟ୍ରାଏଲ ସାରିଲ, ଫାଇନାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସରିଲା, 30 ଦିନ ଭିତରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଦେଶଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି। ସରକାର ବିରୋଧରେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଏହାକୁ ଆଉ ଦେଶଦ୍ରୋହ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଓ ରାଜଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାଟା ଅପରାଧ ଥିଲା, ସେଟା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଅପରାଧ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଅପରାଧ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ରହିବ। ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଦିଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୀର୍ଷକ କର୍ମଶାଳାକୁ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଆଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଂଶୀଦାର ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ଆଇନର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ।
तेणु गणमाध्यम जो आम भाई भौणी मैंने अच्छा से निमंत्रण करी आपण मानक निमंत्रण करी आपण मानक माध्यम रे आमे केमिति सेई जो तीनोटी कोड बा एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट एवं आईपीसी एवं सीआरपीसी रो जो परिवर्तित संस्करण भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम एगुड़िक संपर्क में केमती आम जनसाधारण को अधिक सचेतन करिपरिबा कहीं जमती अच्छी जानिले जिणबू दुनिया तेणुक जिते अधिक सचेतन हेबे आम नागरिक समाज से माने सेते अधिक यार फायदा बा यार लाभ पाइपर। कर्मशाला जोगदे तीनोटी आईन को स्वागत करिसेंती वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू। नुआ तीनोटी आईन को समयोपयोगी करा जायछि अर्थात वर्तमान समय आवश्यकता को देखिक अनेक गुड़िया नुआ तादरे धारा जोड़ा जायछि अनावश्यक धारा गुड़ा को काटी दिया जायछि एवं सबुठ बड़ कथा जे टेक्नोलोजी उपयोग ज्ञान कौशल उपयोग करी किभଳି न्याय त्वरित भाव में दि जापर से नहीं श्रीजुक्त षडंगी और अन्य अतिथि मैंने पीआईबी जो वरिष्ठ अधिकारी मैंने से नहीं सविशेष सूचना देते आज ये जो आलोचना बेस सारगर्भक थिला एवं जनसाधारण बेस उपयोगी से लाभ पाइपर। वरिष्ठ सांबादिक पी हेमंत कुमार मध्य एही नूतन आईन संपर्क में निजर मत रखिछंती। निश्चित भाव जो नियम गुड़िक परिवर्तन कराई निश्चित भाव स्वागत योग्य किंतु जो भाव में देखु ऑन कैम ट्रायल करने ट्रायल आरंभ करने गोटे निर्दिष्ट समय सीमा भितर नियम गुड़ी लागू करने अधिक मानव संबलर आवश्यकता रही ट्रेंड लोकंर आवश्यकता रही गोटे सफिस्टिकेटेड गोटे कैमेरार जो आवश्यकता रही से 5 वर्ष समय दरकार तेणु निश्चित भाव ये जो कर्मशाला बेस स्वागत योग्य कराई जो नुआ नियमटी लागू कराई बेस उपादेय होइछि। कर्मशाला रे पीआईबी गणमाध्यम और जोगाजोग अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी स्वागत भाषण देथिले। पीआईबी उपनिर्देशक मनोज कुमार जाली धन्यवाद अर्पण करथिले। केंद्रीय संचार ब्यूरोर अधिकारी महेंद्र प्रसाद जेना और पीआईबी सूचना अधिकारी स्वाधीन शक्ति प्रसाद कार्यक्रम परिचालना करथिले।